श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीनारायणहृदयम् हरिः ओम्। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। लक्ष्मीनारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। नारायणः परं ज्योतिरिति अंगुष्ठाभ्यां नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः। नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। विश्वं नारायण इति करतलकरभृष्टाभ्यां नमः। अथ अङ्गन्यासः। नारायणः परं ज्योतिरिति हृदयाय नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा। नारायणः परो देव इति शिखायै वौषट्। नारायणः परं धामेति कवचाय हुं। नारायणः परो धर्म इति नेत्राभ्यां वौषट्। विश्वं नारायण इति अस्त्राय पठ। भूर्भुवस्सुवरोम् इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। उत्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रकदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपदीं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमटं तत्र चानन्दभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशचिगरतलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं। लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजननयं चन्तदं चिन्तयामः। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। नारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणात् विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजश्चन्द्रो नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यश्चात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। हरिर्नारायणः सिद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानंद कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवदारः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारदंद्रादिभिः सदा दोषैरस्पृष्ट रूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्त्येक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदगशायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। अथ प्रार्थना।
नारायणत्वमेवासीतहराह्ये हृति स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वदन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् नश्या तव दयालुता आमयो वाण सृष्टश्चेत् औषधस्य वृतोदयः पापशङ्कपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रास्ति जगदीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैदत्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीहृद्यदि सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् सङ्कलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ददः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्दोमादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् कोऽभ्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेदाल भयं नैव तु सर्वदा बृहुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इति नारायणहृदयं समाप्तम्।